terpaksa lah kita meneruskan kelas kejap. Okay, then I repeat back what is on the topic on sedimentation. Okay, nak habiskan on sedimentation. So kalau kita tengok dekat slide ni akan, okay, kalau tengok dekat slide ni ada three types yang kita kata particles. So particles ni yang dia akan ada effect lah on the performance of a sedimentation tank. So sedimentation tank ni dia bergantung rapat dengan how the particles looks like. So the weight of the particles and also the types of the particles. So as what we can see here on the slide, so normally we have three types. So the particles on the type 1, type 2 and type 3. So type 1 we call discrete particles, because of the particles ni, nampak gambar ni discrete, then this is the flock and this is the mass in term of the mass. So flock discrete ini, yang pertama adalah discrete ini. Kalau tengok discrete ini, so discrete ini adalah di mana refer kepada sand and grit, and dia selalunya berada the particles at the pre-sedimentation, and sebelum dia berlakunya kita masukkan coagulant. So type 1 is we call a discrete, and type 2 adalah kita kata particles yang dah flock, flocculant, flocculant. Okay, flocculant, so it's a type of sedimentation, flocculant, right? Dan dia kata particles can be flocculate as their settle and size can change, and normally these particles dia akan terjadi bila kita add on alum coagulant ataupun ion coagulant. So ianya berada di primary sedimentation basin, dan juga dianya boleh berada di settling tank in tracking filter. Okay. Then on the type 3, yes, we have a type 3. Kita ada concentrated suspension. We have a mass, particle settled in a mass. And then type 3 ni kita panggil zone sedimentation. And then kita tengok ianya selalu berada dekat activated sludge sedimentation, and juga dia ada dekat sludge thickeners. So here okay, here what we can see here, right? So kita tengok kat sini ianya adalah ada orang nak masuk pula sekejap, dah bagi isyarat nak masuk. So normally kita ada three type, and the formula that we use is different. The formula is used will be different. So as what we can see here, bila formula untuk type 1, bila untuk type 1 is a discrete, discrete settling. So discrete settling kita ada 3 force pada particles ini. Dia discrete, discrete means that they are stable and then is on their own satu-satu. Okay, satu-satu, dan ianya akan ada 3 force di sini. Okay, yang 3 force di sini. So one would be that force that pulling down, the gravity force Fg. And we have 2 force, drag force bila dia ada geseran dengan air, dan juga we have a buoyancy force due to the power in the water. Then from there, as what we arrange the equation, then kita boleh buat conclusion mengatakan ini adalah spherical particles and with the diameter, and then as what we can see here, the D will be here, the D akan ada formula yang bersamaan dengan ni. Okay. 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 Okay, kalau tengok ni ada yang minta masuk. Okay, ada cakap minta masuk lah. So, alright. So what you can see here is the will be the Vs, and then
the formula here, dia nak tengok so VS ini adalah for grid grid particles, discrete satu. So this is the way to calculate VS yang kita nak tahu, VS yang kita nak tahu. Okay, so VS yang kita nak tahu, then this will be the equation CD. So here will be the, as you can see here, CD is the drag coefficient. Selalunya proses ini berada dekat low Reynolds number. Okay, so sometimes you can use this formula or you can use this graph. Okay, boleh? Okay, that is for Stokes law untuk type 1 sahaja. For type 2, this is the Stokes law. Yang ni yang sebenarnya kita nak tahu. Fungsi sedimentation process is depends on VS, kan? VS, sebab kita tahu, so VS must bigger than V naught, barulah particles to settle down. Ingat tak? Ingat tak saya cakap? Ingat tak konsep sedimentation? Kita buka balik konsep sedimentation, nak ingatkan balik. Okay, ingat tak? Ingat tak? Ni konsep dia. This is the concept. Okay, this will be the concept. VS dengan V naught tu, konsep dia. Kan? Then kalau VS is less than V naught, so is zero removal. So kalau nak design, kita kena check VS tu macam mana. So macam mana kita nak check VS? Kita tengok pada type of particles. So type of particles ada type 1, type 2 and type 3. Type 1 VS kira pakai Stokes law. Okay, Stokes law. Stokes law yang mana? Tengok dekat slide ni, VS kira pakai Stokes law dekat sini. Okay, dekat sini. So pakai Stokes law yang ada drag coefficient tu tadi, yang ada gambar buoyancy force ni, yang ni yang dikira VS pada type 1, discrete particles. Kalau flock nak buat macam mana? Okay, type kedua adalah flock. So flock, ni laminar flow, this will be the Stokes law. Stokes law untuk type 1. Kalau type 2 adalah flocculent settling. Flock, flocculent settling. Stokes law tak boleh digunakan. So jar test ataupun column test yang digunakan. So there is a bit of formula for settling velocity corresponding to a given turbidity at time t. So nak tahu, nak calculate VS for flock type 2. So flocculent adalah type 2. Okay, flocculent adalah type 2. Okay, faham? Boleh? Ashraf nak tanya. Muhammad Ashraf boleh tanya? Ya saya doktor. Okay, discrete particles type apa? Discrete tu satu-satu. Type? Type Jenis 1. apa? Type 1, pandai. Type 1. Okay. Mina Iridina. Ya, Mina, kalau type 1 pakai formula apa? Type 1 pakai formula apa? Formula apa pakai type 1? Formula apa? tak sure dah madam. Jangan tengok slide. Sure. Tengok slide. VS untuk type 1 pakai formula apa? Nama formula tu apa? Law apa? Stokes law. Stokes law untuk type 1. Okay, jangan lost tau. You all ni, petang-petang ni, try to follow. Type 1, Stokes law. Type 2, dia ada formula dia sendiri. Dia jar test ataupun column test for type 2. Okay, so please jangan carry away sangat. So remember this, then you can see the example 6.15 right? Okay, this is jar test settling curve. Okay,
So cuba baca soalan ni. Cuba baca soalan ni. Dah buat ke soalan ni? Dah buat tak? Dah buat tak? Dah buat soalan ni? Belum doktor. Belum. Sekarang kita tengok sekarang 1 saat. Okay. So kalau tengok pada soalan ni dia kata jar test perform using alum as a coagulant and turbidity jar test tu sebenarnya adalah sampel yang dimasukkan ke dalam beaker dan kita masukkan coagulant iaitu alum dan kita tengok what happen to the water and kita check turbidity kadar turbidity unit. Then from there kita samples itu akan berada dalam eksperimen within 2 to 20 minutes and then we set bahawa the process has to be in 1 NTU. The result should achieve 1 NTU unit. And what is the effective float settling velocity and the corresponding design overflow rate? That's the question. So macam mana yang ni? Jawapan dia kat sini at 1 NTU, the settling time was about 3.6 minit. Mana dapat 3.6 minit ni? Mana dapat 3.6 minit ni? So tengok dekat figure di bawah 6.37. This is the picture 6.37. Dekat NTU yang kita nak tadi adalah 1. So when we cross 1, pergi ke bawah, then we have 3.6 time minute. Dapat? So that's why daripada graph itu kita dapat value 3.6. Okay, boleh? Follow? So then this will be the VS. Betul? For particles. Particles ni result particles. This is the result of the particles tu tadi. Turbidity remaining. Turbidity tu yang kita kata ada particles di dalam air. So now we want to calculate what is V naught. Kan? V naught. V naught ni siapa design? Sekejap saya nak tanya. V naught ni siapa design? Adakah daripada particles tu itself yang dapatkan V naught ataupun sebaliknya? Sekejap saya nak panggil Anis Satira. Anis Ya, madam. Satira. Okay. So overflow rate ni dapat pada mana? Overflow rate. Tak sure lah. Mana dapat overflow rate? Mana dapat overflow rate ni? Daripada mana? Siapa yang design? Siapa yang design? Actually, madam. Tak, sure. VS apa? VS. V apa? VS ni apa? Definition VS. VS. Definition VS apa? VS. VS apa? Velocity. Velocity Settling apa? velocity. Settling Apa? velocity. Dia refer kepada siapa? Refer kepada
VS apa? Settling velocity refer kepada apa? Siapa punya VS tu? Particles ke tank? Particles. Particles, VS particles. Particles ni you boleh control ke, you boleh design ke? Boleh ke you control? Particles dalam air, boleh ke? Boleh atau tidak? Ha? Boleh atau tidak VS itu you control? Tak boleh madam. Tak boleh. VS itu yang ada dalam air, particles yang ada dalam air. So V note tu siapa yang buat? Siapa yang tentukan? Based on what? V note, Fatin, Fazira. Dah panggil Fatin pula. Thank you Hanis. Fatin Farzira. Yes, madam. Okay. V note tu datang dari mana? Terus left Hanis tu. Hanis Satira. Oh ada left. Fatin, V note tu datang dari mana? Flow rate Ya. daripada overflow tank. rate. Daripada tank. Tank tu siapa design? You lah design. You lah. Kita lah. Yes. O tu. Kan? O tu kita lah. Maksudnya kita yang design. Kita yang boleh tentukan size of the tank. VS kita tak boleh tentukan. VS tu normally dia dalam air. V note tu kita boleh design. So kita yang tentukan overflow rate V note tu. So as we can see here, kan V note kat sini, kan dia kata kat sini adalah daripada V note ni 2.8 kan, itu kita tukarkan kepada minute of hours to minute per day. Meter per day. So meter per day V note. Okay, tengok kat sini ya, antara VS dan V note kat sini. Konsep dia betul tak? VS lebih besar daripada V note. What happened? What happened bila VS besar daripada V note? Intan Nur Aisyah. Intan Nur Aisyah. Intan, what happened to the particles bila VS besar pada V note? Intan. Intan ada? Intan Nur Aisyah. Intan. Nanti next time saya panggil Intan lagi. Muhammad Akram. Muhammad Akram. Ya saya. VS besar dari V note. Apa jadi dekat particles tu? Partikel tu sedimen. Settle lah. Proses sedimentation. So bila VS besar pada V note, particles tu jatuh, settle. Okay? Itu ke jawapan Akram? Betul saya maksudkan. Okay, betul. Okay, good. Right, so kena faham konsep sedimentation. Okay. So next, so this is the standard. Kalau typical sediment tank with overflow rate, this will be the standard, right? So here in example 6.16, as we can see here, example 6.16. Kalau tengok kat sini, so you can selalunya soalan ni akan dikeluarkan macam ni, kan? Akan dikeluarkan macam ni. So bila kita lihat bahawa akan ada pertanyaan untuk melihat kepada normal condition ataupun area yang kita kata yang kita estimate. So normally kalau soalan ini, example ini you all boleh tengok. Okay, kalau you all tengok ni, kan, kalau tengok ni, pada dua ni,
kan. Kalau area ni contohnya area yang using overflow rate yang kita design using overflow rate, this will be the answer. Kalau on the conservative value, contohnya kita conservative value dalam soalan ni diberikan sebagai 20 assuming a typical ni macam selalunya digunakan 20 meter cube per day per m squared. So normally yang ianya adalah 20. So maksudnya bila ianya dibahagikan dengan 20, so conservative typical value, so you akan lihat area itu akan bertambah di mana ianya boleh menyebabkan over design. Okay. So selalunya kita tengoklah comparison. Nak pilih overflow rate yang the one yang kita design, ataupun kita nak melihat kepada value yang kita kata is typical value is 20. So bila typical value ni kita assume boleh menyebabkan bahawa area yang akan digunakan itu adalah boleh menyebabkan over design. Faham tak? Dia buat comparison. Condition satu dan condition yang kedua. Okay? Boleh nampak? Kan? So as engineer ni kita tak boleh lah assume. Kita tak boleh lah pakai typical, selalunya orang pakai 20. Pakai je lah 20. Tak boleh lah. So engineer ni kita ada hak untuk mengira dengan tepat, dan normally we will do a judgement based on the real calculation. Kan kita tak ambil conservative value, kita tak ambil typical value. Okay, okay, faham? Okay. So I assume semua orang faham. So then this will be the the design. Okay, this is very good example. So walaupun petang ni you sangat penat, but you have to do this example. Okay. Dan lagi satu test I'm going to show you is on the settling. Yeah. Okay, ini satu adalah exercise on the settling column. Sekejap, saya tukar slide. This one I will do with you masa 2 jam ni kelas, okay? So it's very important, you kena faham. So untuk lagi satu, decide jar test untuk flock, flock type 2 particles untuk flock. Decide jar test, kita ada lagi satu analysis yang kita namakan sebagai settling column analysis. So this is settling column analysis. So dia adalah untuk mengira VS and performance of percentage removal untuk flock type 2. So here this is the column. Kita tahu ini adalah kolom, ketinggian kolom, and S1, S2 ni adalah dia punya opening. S1, S2, S3 ni adalah dia punya opening. So what will happen? So because of the particles, they ada weight, they ada berat. So as it fall down in the column, dia akan start flow out. As it moving downward ni, dia akan keluar dekat opening ni. These particles ni dia akan keluar melalui this opening. So what you can see here, it will translate dekat graph ini. So we have removal at 70%, 60%, 50%, 40, 30 and 20. So you have this graph. You will see this graph based on the column analysis. Then beside that, you have also this graph, removal against time, and also removal against velocity. Okay, siapa boleh terangkan graf ni? Siapa faham nak relatekan percentage removal dengan Q divide by A? Q divide by A tu apa? Bersamaan dengan apa? Q divided by A bersamaan dengan velocity, kan? Kalau tengok sini, removal ni, as the velocity goes higher, dekat point higher, so what will be the percentage of removal? Menaik ke menurun? Nasrul pernah panggil? Nasrul. Ya, madam. Tengok pada graph yang tunjuk yang E is a percentage removal,
against velocity. Velocity tu dekat part CX. As you can see the graph, percentage of the removal tu, bila velocity bertambah, ianya turun ke naik? Ya, menurun Removal. madam. Turun. Sebab apa turun agaknya? Sebab apa turun? Agak-agak. Dia ada kaitan dengan besar atau kecil. Dia ada kaitan macam ni. Okay. Kalau di sini adalah V node, di ini adalah V node. Kalau V node semakin tinggi, what happen to the VS? Kalau dia semakin tinggi, what happen to the VS? Berkurang. Berkurang lah. So bila berkurang, so tak jadi kurang lah removal, betul tak? Kan konsep sedimentation. Okay. Faham tak? Kan Faham, kita madam. kata yang ni. Okay, kita kata konsep sedimentation. Okay, tak ada pula kat sini. Konsep sedimentation sangat bagus bila ianya berlaku VS besar daripada V node. Ini konsep dia. Kalau V node besar daripada VS, barangkalian particles tidak akan settle dekat the bottom of the tank. So that's why you can see here dekat graph ni, bila dia semakin naik velocity tu, percentage removal ni semakin kurang based on this concept. Okay. You get more on this. So you can read through first this exercise, dan saya akan jumpa balik you all masa kelas 2 jam. And you can please prepare kertas draft. Please ada in front of you next class to have a graph paper with you so that we can do this exercise together. Okay, boleh? Boleh Doktor. Right, so okay. I think that's all for the exercise. Okay, nanti lagi satu. Saya akan bagi satu quiz untuk menggantikan kelas semalam. So you can take your time to do the quiz, but you need to follow attendance tu you kena tickkan attendance within the time, but the quiz you can finish up within this week. Okay, nanti saya terangkan dekat dalam WhatsApp. So just to cover up yang last semalam, biar lebih kelas tak apa, tapi because the attendance we have to make sure ada 28, so 14 kali 2 kan, 14 minggu, so kali 2 should be 28. So at least kalau kita buat extra class pun, so let it be, but still you can learn from the quiz. So I akan bagi link of the attendance, you buat link attendance dan you complete your quiz, right? So anything else? Kalau tak ada apa-apa, I see you next week. Okay? Doktor, Alright. quiz tu untuk assessment Tak. Untuk ganti kelas malam. Okay. Untuk your understanding dia. Okay? Dia tak adalah understanding boleh buat banyak kali pun. Okay? Tak ada, jangan stress. Okay? So just do it the quiz for your understanding. You can do it more and more. Then as long you tak faham, you boleh tanya, right? So then the quiz is just to help you to strengthen your knowledge. Okay? So I think that's all for now. So selamat berbuka puasa. Then I see you next week insyaAllah. Take care. Sorry Doktor. Okay. Attendance hari ni belum ada ke? Dah ada dekat YouFuture kan? YouFuture. Tak ada ke? Tadi ada jemputan kelas. Ni ada group 1, 5 suku hingga 6 suku, 20 hari bulan. Ada kan? Ni ada? View kelas attendance. Tak ada madam. Tak ada? Tak ada, dekat saya pun tak ada. Oh, okay. Nanti I tukar ni. Alright. Okay. So I tukar je. Okay, tunggu sekejap I bagi balik. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, Salam Doktor. 2A, sekejap.